Malalim yun, hindi nilaro namin yun. Tirakin fight eh. Good, good. Okay na ako, nakatatalo na ako. Ilang oras na ba? Susunod ka na ba? 45. Wala na. Oo, dyan yan. Tatlo po na ako. Aray mo, gago. Bastos mo nga nito ah. Ayun ko, Master. Bastos kaya. Sabi ka, Master. Sabi ka, Trip. Oo na naman. Number 11. 2 points. Bibilis niyan. Ako po, pre. Di mo maabot yan. Oo, tatlo yun. Number 29. 2 points. All 2. Late lang, grabe naman sa... Matangkat pa yan sa ano eh. Sorry. Average pa yan, average. Sorry. Pinoy tayo eh. Number 11. Nilapit. Wala. Messi Riva. Ang haba ng isa. 2 points. Kasi lagi ko nabot yun. Laki. 4-2. Number 17. All 4. Mga player dati ni Reyes. Ako dyan. Mga player ni Reyes dati. Counted. Gago. Diba? 6-4. Oh. Matagal na yun. Mga dumadaan sa side na. Super layup. Yun na. 8-4. Uy, luso. Sa'yo na sasabay. Ha? Sa'yo na. Oo. Hindi, sasabay ako ito eh. Sabay pala. Sabay ka na lang, takbo Ako na lang 5. magkaano na lang ako. Takbong 5 na lang, sabay ka na. Digit. Number 7. Sabay, hindi ka naman umuwi doon. Sana yan. Maglilinis akong bahay. Number 17. Maraming bahay. 2 points. Maraming bayan. Maraming babayan eh. Sorry. Sorry. Sabi na ba, sa wani. Sorry. Bayan pala, maraming bayan. Basta bahay ka. Kain. Ano yan? Exchange. Gawin. Ibigay mo nga yung mic sa iba. Sa bahay ka, may sisabi kang iba. Sorry. Estado eh. Unsend. Same boy. Number 11. Counted. 10-6. Bilisan nyo. Lori, number 30. Ito ba yung 5 seconds yun? Hindi na tinira ko kanina. 5 seconds. Pag nakala ko, joke lang. Tinira ko Tado, tuloy. pwede palang joke eh. Buti na, no? Kaya supply. 7 minutes remaining. Wow, Mataas ba yung bahay sa one? Hindi mo pinasok yung bahay. Tumaas nga. Pasukan yun. Tumaas yung ano eh. Tumaas yung kalsada eh. Tumaas yung kalsada, nasa ibabaw din yung tubig. Hindi mo pinasok yung bahay ka. Pantay kasi yung saan eh. Oo. Sa kalsada. Hanggang Hindi dito nga nga. pinasok eh. Hanggang dito nga yung tubig oh. Grabe, bilis yun ah. Pasal. 0-8. Yan, Ay. rin sa labi. Boss. Thank you. Number 7. Step back 3. Kupala. Hindi mo number 17. O number 15. All 10. Fake news. Fake news. Prades. Still. Number 11. Wala pa. Number 30. 5 minutes, 40 seconds. Iba, Prades. Change court pag na-shoot. Number 7. Number 11. Change court.
number 30. To number 29. Number 30. To number 7. Number 16. Good, good. Libre. Apat, apat. 4-0. Sabihin laro. Saan? Sabay mo lalaro. Kainta? Oo, ano na yun eh. Kain ka lang eh. Oo, kainta. Kapag ka. Salo lang. Nagpas lang konti ng ano, Togo. Karangalan. 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 None. Lagpas lang na ano? 4-3. Santalo? Oo, lagpas lang. Santalo? Oo, konti lang. Lapit niya. 3 minutes, 30 seconds. Number 11. 2 points. 8-0. Oo, lapit lang. Number 29. Nabitawan. Foul, foul. Foul yun. Nabitawan eh. Foul dapat yun. Wala yung bola eh. Chat-chat na lang ah. Seal. Number 29. Uy. Tatlo na naman sila, oh. Tagay ah. Di ba tatlo na naman sila? Darong na po na. Matay na yan sa labas. 2 points. 18-12. Offensive rebound. Rebound number 17. 2 minutes, 30 seconds. Nori, 4-3. Wala. Number 2. Number 11. 2 points. 20-12. Baka hindi na nagsikiluan. 20-12. Last 2 minutes. 8. Morales. Unang tira. Number 11. Wala pa rin. Rebound number 17. 1 minute 45. Matanda ka pa dyan. Maputi lang ang buhok. Senior agad. Hindi lang mo si Bastito. Maputi din ang buhok. Ito yung pangalan ko. Sino ba? Easy 2 points. 1 minute 30 seconds. Mataba ka kasi. 1 minute 15 seconds. 3 points. Shoot din, Ojak! Wala, 5. Natagal! Putay na, layo. 1 minute remaining. Oh, 50 seconds. Uy, what a pass. 40 seconds. 35 seconds. Twenty seconds. 15 seconds. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of the ball game. Oh, yan na. Kasi, tatlo stop yan. Double stop. Diyan, nabidyoan ko eh. Ito na yung nandyan oh.